आर महतो से केटी बहुता एक हमें जावा क्यों क्या बोलो जे हमरा तो पुरखनी गीत गिला के कौन गिला खत्म करिलो लागसे ना এখন बहुत नया नया गाना चले ला सब कोनो बात नहीं लेकिन हमरा को पुरखनी गीत खत्म करे थी एक तो सुरे আর একটা এর নতুন নতুন গীতে করে কথা তো সেটাই কিনা কই গীত গাই সেটা আমি কাছে শুনি আর কোতে সাথে পরম পরম বেড়ি হুবে গরম গরম মনতে আগুন নিঝে বেড়ি হুবে গরম গরম মনতে আগুন নিঝে আর कहां जाके जावा नाचो साराय बाजे डीजे मकिना डीजे तोरा बुकिंग करला है ना संगत लोग प्रस्तुत कर डीजे गुला आगु बुकिंग करि देला काहे गानो এখন কেউ পহালা নি পারত নিজে তখন করলে তো ডিজে আর তখন পহা পারা নিজে সে জন্য তখন নাই করে ডিজে লাগি না আর নাচি নাচি সারা গোটা কাট ডিজে ওকর বাজনা করে ঠিক না তবে নাচা নাচি না লোক আগু তবে গোতে দিনে গরম গরম ডিজে কাহা যাইতে যাওয়া নাচ সারাই বাজে ডিজে কাহা যাইতে যাওয়া নাচ সারাই বাজে ডিজে গোতে সাথে गोते के साथे चलो चलो कहां जाके जावा साराय बाजे डीजे 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 এটা কোনে কর জানিয়া একটি 70 বছরের বুড়ির বাচ্চা 70 সালের কেন 70 সাল আগু 30 সাল আগু আমরা এরকম সব নাই খেলে তখন তুই নিজেই গাবে তোলা নিজে নাচে তোলা আমরা को भाई दादा बारोल बजाओ তোলা ढोल बजाओ তোলা नागड़ा बजाओ তোলা तो बुढ़ी भी कोस के हम जाएगा कोनটা নাচো তবে এখন তো সারাই ডিজে বাজে আর কি না কই তবে আর কেসন করি নাচো কোহা দেখা যায় না যে কেসন করি নাচো কোহা দেখা যায় না যে গীত সুরে নাই